एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं नूर रमज़ान प्लस पब्लिक न्यूज़ की मुश्तरका रमज़ान ट्रांसमिशन। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का सेगमेंट है इफ्तारी से पहले, है ना, जो कि हम अपने ऑडियंसेस के लिए लेके आए हैं। हमारे पास एक बहुत ही खास मेहमान है, हिना ने ढूंढा और हिना ने उसको लाके पूरी दुनिया के पास छोड़ दिया। एक ऐसा तोहफा था, लेकिन फिर हम अक्सर सोचते थे कि यार ये तोहफा तो आ रहा है हमारे पास, ये मतलब ये हमारा बहुत ही प्यारा सा खास मेहमान है, रोज़ आता है, ये है कौन, इसके पीछे कौन है, सीखा कहाँ से, फैमिली क्या है, बैकग्राउंड क्या है। तो हमने क्यों ना सोचा आज उसकी हम बैकग्राउंड दिखाएं, उसकी फैमिली से आपको थोड़ा सा मिलवाएं और उससे बातचीत करवाएं आपकी। क्या ख्याल है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। बात करें, इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं मोहम्मद अहमद को। मोहम्मद अहमद हमारे साथ काफ़ी रोज़ों में आई थिंक इसे तकरीबन 1.5 अशरा हमारे साथ माशाल्लाह हमारे साथ ही है जाके और यहाँ से उठ के जब इसकी आवाज़ जो है पूरी दुनिया के कोने कोने तक जा रही है जाकर। माशाल्लाह बड़े बड़े नाम माशाल्लाह बैठे हुए थे। मुझे आसिफ अली संतो साहब को यूं करके देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। वो यकीन नहीं कर पा रहे कि बच्चे में इतना माशाल्लाह टैलेंट है और इतना हुनर रखता है, ये इतनी ग्रिप है इसकी नात माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे। मोहम्मद अहमद क्या हाल है आपकी? ठीक है, खुश हैं, ज़िंदगी में सही जा रहे हैं माशाल्लाह। आज देखें आर्ट देखे और मतलब कहते हैं ना, आप ज़िंदगी में जब आपने बड़ा होना होता है या ग्रो कर रहा होता है तो इस तरह से काम करो कि आपके वालिदैन को, आपके घर वालों पे आप पे फ़ख्र हो सके। और मेरा ख्याल है आज ये फ़ख्र करने का ही दिन है, बिकॉज आज मोहम्मद अहमद के वालिद मोहतरम जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमें आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक था। हमें लगता था कि मोहम्मद अहमद के पीछे कोई ना कोई है जो इसकी आवाज़ से पता लगता था। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा बेटा मोहम्मद है, इनका नाम हमने रखा हुआ है और ये माशाल्लाह हिफ़्ज़ कर रहा है माशाल्लाह। 30वें पारे पे है, ये 5 क्लास के बाद इसने हिफ़्ज़ शुरू किया है माशाल्लाह। हमारे घर में ये 2 ही बेटे हैं मेरे माशाल्लाह, मोहम्मद अहमद और अब्दुल्ला, और ये बड़ा प्यारा बच्चा है मेरा। अब्दुल्ला से भी हमारी मुलाकात हुई माशाल्लाह। जी पहली मुलाकात में जी। और ये माशाल्लाह कह रहा है 30वें पारे में पहुंचा, कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। तो ये आपके घर में नात खानी का सिलसिला कब शुरू हुआ, आपने कैसे सिखाया, कुछ बताएंगे थोड़ा सा? जी इसके मामू हैं असद अमानत अली, वो इनके सके मामू हैं। वो जब हम छोटे छोटे से थे और वो माशाल्लाह नात शरीफ पढ़ते थे, तो वो जब उन्हें हमें मतलब चैनल पे देखते थे पढ़ते हुए, तो वहाँ से हमें शौक़ पैदा हुआ। इसकी माशाल्लाह मामा बहुत प्यारी नात पढ़ती हैं। हम जब भी घर में होते हैं खाने पे हम अल्हम्दुलिल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल करते हैं, तो ये सलाम पढ़ता है, इसकी मामा नात पढ़ती हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला भी नात पढ़ता है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे अल्लाह का बड़ा मुझ पे ख़ास करम है, फैमिली में ही करम अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वही देखें निकाह भी माशाल्लाह किस तरह के खानदान में, बड़ी खुशकिस्मती आपकी ये तो अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मेरा आइडियल जो है वो मेरे भाई असद अमानत अली हैं, जिनको मैंने देख के, हाँ जी वो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, और उनको देख के माशाल्लाह मुझे शौक़ पैदा हुआ। और मैंने जब भी अल्लाह से दुआ की तो मैंने यही दुआ की कि या अल्लाह जो भी मुझे दे बेटा दे तो वो सरा खान मुस्तफ़ा हो। और माशाल्लाह अल्लाह ने मुझे मोहम्मद अता किया, मोहम्मद अब्दुल्ला अता किया, और मैं अल्लाह की ज़ात पे बड़ा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जितना भी शुक्र करूँ उतना ही कम है माशाल्लाह। इस्माइल ये नात कॉम्पिटिशंस में भी हिस्सा लेता रहा है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माशाल्लाह इसने जीते भी हैं नात कॉम्पिटिशंस। लेकिन इतनी अच्छी बात है यार, इतनी छोटी सी उम्र की बात, छोटी सी उम्र है अभी सोचे इसने क्या कुछ करना है माशाल्लाह। बाकी आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, जरूर सुनना चाहेंगे। अहमद में कहते हैं ना कि पेरेंट्स का कोई ना कोई जेनेटिकली जीन्स होते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल रियली वी वांट टू लिसन फ्रॉम यू। ज़रूर ज़रूर। मोहम्मद अहमद मेरे साथ थोड़ा सा ज़रूर। दिल बड़ा दिल बड़ा बेकरार है दिल बड़ा इंतजार है आका आपका इंतजार है। आप
آپ پر آپ کے گرانے پر میرا سب کچھ نثار ہے آقا، میرا سب کچھ نثار ہے آقا۔ اور ماشاءاللہ بڑا پیارا شعر ہے۔ دیکھ کر آپ کا رخ زیبا دیکھ کر آپ کا رخ زیبا چاند بے شرسار ہے آقا، چاند بے شرسار ہے آقا، آپ کا انتظار ہے آقا، دل بڑا بے قرار ہے آقا، دل بڑا بے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت پیارے۔ میری دلی دعا ہے اور دلی مطلب نیک تمنا ہے آپ لوگوں کے لیے جا کے، آپ کا بہت پیارا خاندان ہے، مطلب ہوتا ہے نا بلیسڈ ہوتا ہے انسان، تو مجھے تو بلیسنگ نظر آئی ہے جا کے اور ہمیں یوزلی ہوتا ہے ہم جا کے پوری فیملی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن مطلب کہ اللہ کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ساتھ لے کے چل رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے کہ بات سکھا رہے ہیں ساتھ میں۔ فاروق آباد سے آتے ہیں جی، شیخپورہ سے آگے 22 کلومیٹر دور ہے فاروق آباد، بالکل وہاں سے آتے ہیں، آنے جانے کا ہمارا 300 کلومیٹر سفر بنتا ہے، اور روز صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی محبت کے لیے ہم روزانہ اتنا سفر کرتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ کیا آپ کوئی میسیج دینا چاہو؟ ابا جی آپ نے اچھا ٹرین کیا ماشاءاللہ، ابا جی کو کوئی آن ایئر کوئی پیغام دے دو۔ پاپا ہمیں روزانہ جو ہے گھر بٹھا لیتے ہیں، جب یہاں سے جاتے ہیں تب بھی پاپا گھر بٹھا کے ہمیں جو ہے نعتیں سکھاتے ہیں، اور کہاں برد اوپر رکھنی ہے کہاں نیچے رکھنی ہے یہ بھی پاپا ہی سکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ اتنا ویری ساتھ دے نائس۔ رہے ہیں، آپ ہمیشہ ایسے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ایسے ہماری دعائیں کہ آپ کا صاحب سلامت رہے ہمیشہ۔ ماں باپ کے بغیر نہ، باقی کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہنر ہے یہ انہی کے دم سے، کیونکہ آپ ماں باپ کی کے بغیر لیگیسی کچھ چلے نہیں، گی آگے، بالکل ایسا ہی۔ یہ اور آج وہ legacy لے کے بچہ چلنا یہ ہے۔ آپ کو ساتھ یہاں پہ لے آیا جا کے انشاءاللہ ہو سکتا ہے جی محمد آپ کی احمد جی میرا آپ کی فخر ہے محنت کی وجہ سے یہاں پہ یہ بھی جی، موجود ہے، بالکل اب دونوں ایسا کی ہی۔ اب ٹیم ورک ہے جگہ ہے نا ہمارے پاس، یہ سچویشن تو بہت ایموشنل ہوتی جا رہی ہے نا، کے پاس لیکن اور بچے بھی اور بہت بچے جو ہیں وہ بہت ماشاءاللہ زیادہ، اور بچوں کا جو سیگمنٹ ہوتا ہے نا، اگلا مجھے شارٹ کے اندر خوبصورت دیکھیں گے تو آپ کو ہنا نظر آئیں گے پورے وہاں پہ۔ ٹرانسمیشن میں سب سے میرا ون آف فیوریٹ سیگمنٹ ہے بچوں کے ساتھ، تو ادھر مائک ہے اویلیبل؟ مائک آپ، اور خانم نے ہمیں جوائن کیا ہے، خانم روزانہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ہمیں سٹوریز بتاتی ہیں بچوں کو، اور سب سے اچھی بات یہ خانم کہ آپ جو کام کر رہی ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں کہ جزائے الہی ہے، کیونکہ آپ بچوں میں قرآنی سٹوری چھوٹی چھوٹی کر کے انفیوز کر رہی ہیں، ان کو ایجوکیٹ کر رہی ہیں، اور کتنے ویوز آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ماں باپ ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو اس طرح ایجوکیٹ کریں، ان کو بتائیں کہ اسلام کی تعلیمات کتنی ضروری ہے۔ تو آپ مجھے اپنا وہاں سے نام بتائیں۔ بلاول سعید۔ بلاول نام ہے جی، ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ کون بیٹھے ہیں بیٹا؟ آپ کون ہو؟ محمد علی۔ محمد علی؟ علی آگے دے دیں۔ محمد علی، اس کے ساتھ محمد حتیم۔ محمد حتیم، اور ان کے ساتھ اتنی پیاری فیری ہیں باسمہ بطول۔ باسمہ بطول۔ آپ اتنی پیاری لگ رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ باسمہ جب بہت پیاری لگی، میں نے آتے ساتھ دیکھا، میں نے کہا فاطمہ یو آر ویئرنگ اے بیوٹیفل ڈریس، کس نے ڈیزائن کیا تھا؟ کون لے کے آیا؟ ماما؟ ماما لائی تھی۔ ماما لائی تھی۔ ماما اور ابھی دیکھو کس نے تیار کیا تھا؟ مما نے۔ ماما نے تیار کیا۔ ماشاءاللہ۔ تو اچھا، روزے کوئی رکھتا ہے؟ چھپ چھپ کے بتا دو، چڑی روزہ کس نے رکھا؟ چڑی روزہ کس نے رکھا؟ رکھا چڑی روزہ؟ حتیم نے نہیں رکھا؟ رکھا تھا تو شکل سے لگ رہا تھا۔ اچھا ابھی خانم، آج آپ کون سی ان کو بتائیں گی، سٹوری سنائیں گی؟
मैं आज मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में बच्चों को बताऊंगी, क्योंकि हमारी उस दिन स्टोरी थोड़ी सी हमारी बाकी रह गई थी, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल। और आज हम जिस नीयत से इसको शुरू करेंगे वो ये है कि अल्लाह ताला ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है, क्योंकि हदीस जो है वो कभी भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं होती, बिल्कुल। तो हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा। और जितने भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, जो बच्चे हमें टीवी पे देख रहे हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक उन सब के इल्म में इजाफा फरमाए और हमें वो इल्म अता फरमाए जो कि राह हक के लिए हो। आमीन, आमीन। तो आज हम मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे। एक दफ़ा एक शख्स आया इमाम के पास और उसने वो सोच रहा था कि हम इमाम की नमाज किसी दिन कज़ा करते हैं, तो उसने कहा कि मैं कोई ऐसा सवाल करता हूँ जिसका जवाब बहुत लेंथी होगा, तो नाउज़ुबिल्लाह मौला की नमाज जो है वो कज़ा हो जाएगी। उसने पूछा कि मुझे बताइए कि कौन कौन से जानवर जो हैं वो अंडे देते हैं और कौन कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं, ठीक है। तो वो मौला ने जब उनका ये सवाल सुना ना, तो मौला ने उनको 1 मिनट में जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी जानवर और जानदार हैं जिनके कान बाहर होते हैं वो सारे बच्चे देते हैं, और जितने भी परिंदे जानवर जिनके कान अंदर की साइड पे हैं वो सारे अंडे देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने फ़ौरन से उसका जवाब दिया और अपनी नमाज का आगाज़ कर दिया। इल्म अदब की बात हो रही है तो हिना इतनी प्यारा एक मौला का खुतबा है नहजुल बलागा में कि उसमें 2 आदमी बैठे हुए थे, क्योंकि अरबी जो थे ना नज़म की शक्ल में ज़्यादा बात करते थे। नसर का जो सिलसिला था वो मौला अली ने शुरू किया था। और खुतबे हैं नहजुल बलागा के बहुत खूबसूरत। एक खुतबा तो ऐसा खुतबा है जिसमें अलिफ का इस्तेमाल ही नहीं है, अच्छा, और पूरा अकीदा तौहीद मौला ने बयान कर दिया। और एक खुतबा इतना खूबसूरत है कि उसमें नुक्ता ही नहीं है, जो अलिफ से लेकर ये तक जितने भी अल्फाज हैं हरूफ तहज्जी हैं उनमें से जो नुक्ते के बगैर अल्फाज हैं उनको इस्तेमाल करके तो मौला ने अकीदा तौहीद बयान किया है। तो हम लोग आज मौला की शहादत का दिन है, तो थोड़ा सा वाक़या मैं वो आपको सुनाऊंगी। हम लोगों ने ख़त्म किया था कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौला को जब मस्जिद कूफा से घर की तरफ लेकर गए, तो उस वक्त आपने वहाँ पर जब घर में पहुँच गए तो इमाम ने तबीब को बुलाया, डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर को बुलाया। तो डॉक्टर ने आके देखा तो कहा कि ये तलवार इतनी ज़्यादा जहर आलूद थी कि अगर कूफा के तमाम लोगों को ये जहर दिया जाता तो मर जाते, इतनी जहरीली वो तलवार थी। और कहा कि जितना हो सके इमाम को दूध पिलाया जाए। और वही बच्चे जिनको इमाम अली कहा करते थे कि आज से आपने अपने आप को यतीम नहीं कहना, मैं अली तुम लोगों का बाप हूँ, वही बच्चे प्यालों में दूध लेकर आए और कहा कि जितना हो सकता है इमाम को दूध पिलाया जाए। फिर रात का आखिरी पहर आ गया तो मौला अली ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब मेरे हुजरे में कोई ना आए, क्योंकि जिन मलाइका सब फरिश्ते मुझसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं। जब 20 रमज़ानुल मुबारक का दिन तुलू हुआ तो इमाम ने कहा कि जितने मेरे चाहने वाले हैं उन सब को कहो कि आजो मेरी आखिरी ज़ियारत कर लो। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कूफा में ऐलान कर दिया कि जिसने मौला से जो जो पूछना है आके पूछ लें। इमाम अली ने कहा कि आज मुझसे वो पूछ लो जो तुम पूछना चाहते हो, क्योंकि मैं अली वो भी जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, और मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्ते जानता हूँ, और जब मैं नहीं रहूँगा तो तुम पछताओगे। फिर वो तमाम लोग आए, सवालात पूछते रहे और उन्होंने आके इमाम से सवाल पूछे। जब वो सारे चाहने वाले बारी बारी जाते गए ना, उसके बाद इमाम ने हुक्म दिया कि जाओ मेरे अहले बैत को बुलाओ, मेरे रिश्तेदारों को बुला के लाओ। आपके रिश्तेदारों में इमाम हसन आए, इमाम हुसैन आए, मौला गाजी आए, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैही, बीबी उम्मे कुलसूम आई, और आपने बारी बारी सबको वसीयतें की। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और कहा कि ए अहले बैत, ए मेरे अहले खाना, आज से आपका वारिस हसन है। जो हसन कहे उसको मान लेना और जिससे मना करे उससे बाज रहना। इमाम अली ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कुछ वसीयतें की, उनमें से चंद मैं आप लोगों को बताती हूँ जिस पर हमने भी अमल करना। बच्चों, जो मुसलमान का भाई कहा गया है ना, इमाम ने कहा कि अपने किरदार और अपने अमल से अपने भाई का साथ देना,
ٹھیک ہے, اور اپنے نانا کے صلہ حدیبیہ کو ہمیشہ یاد رکھنا, ٹھیک ہے. اور امام علی نے امام حسن علیہ السلام کو جو وصیتیں کی ان میں کہا گیا کہ نماز کی پابندی کرنا, نماز کو کبھی ترک نہ کرنا, قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو سمجھانا جو اس کا علم نہیں رکھتے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ اے حسن, آج سے تو اس جگہ پر قائم ہے جہاں پر تیرے نانا نے مجھے چھوڑا تھا, ٹھیک ہے. اور آج سے آپ کے لیے میں جو چیزیں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا کرنا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے بتایا ہے. اور لوگوں کو یہ شک ہونے لگ گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری جائیداد کا حصہ بھی ہمسایوں میں تھوڑا سا تقسیم کرنا پڑ جائے. ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بتایا, نماز کے بارے میں بتایا, قرآن کے بارے میں بتایا, اور سب سے بڑی بات جس کو پر ہمیں عمل چاہیے آج کے دن کی نسبت سے, ہمارے امام کا فرمان ہے کہ مسلمان اور مسلمان میں آپس میں صلح کرنے والا بننا, کیونکہ یہ عمل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے. کبھی بھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنی, بات پہ کوئی اختلاف ہو جائے نا تو بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لڑائی جھگڑا نہیں کرتے, کیونکہ ہمارے امام کا بھی فرمان ہے, رسول خدا کا فرمان ہے, اور اللہ کا حکم بھی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے آج کے دن کی نسبت آج وعدہ کریں گے کہ ہم نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے, ہم قرآن عمل کریں گے, اور ہمیشہ ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کریں گے, پیار سے رہیں گے, اور کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. آپ لوگ اس میں مورل آف دا اسٹوری کیا ہے؟ مورل آف دا اسٹوری ہم نے کیا سیکھا ہے آج؟ ہم نے آج کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا ہمیں نماز پڑھنی چاہیے نا, نماز پڑھنی چاہیے, قرآن پاک پڑھنا چاہیے, اور ہمیں لڑائی جھگڑا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. تو بڑا خانم روز ہی ایک سٹوری سناتی ہیں اور بہت کہتے ہیں کہ مورل سے بھری سٹوری ہوتی ہے. تو روزانہ ہم کوئی میسج کے ساتھ ہم میسج لیتے ہیں اور آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. لاہور اس کے مضافات میں تھوڑی ہی دیر میں افطار کا وقت ہو رہا ہے, تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں